जे मोर नानी के जन प्रश्न देथिली सेतुर उत्तर ना आला बाबू गंगा साहू अष्टप्रहरी नाम जग करथिला जे जेते बेला हम मंडली के प्रवेश करूछु करिजु डेबरी बाटे ढुकुछु प्रवेश सेते बेला करूछु डेबरी बाटे जाउछु बाबू सब बुझनी बाटे काला ना जबार सेटा टिके मोर नानी कहबे जेते बेला नगर परिक्रमा सरुछे से दहियानीटा काई पिल लगी हटा हसी से जागा के आनी करी शुभ कि अशुभ जेटी के मोर नानी कहबे मल्लू बोल भाई प्रेम से पहला मार्केट रे काना काना चलू छे देखो हेमान को लखे ये बुआ काई गीत गाले की पूरा घर वंश आगर उठी दिले फेर दक्षता छे एकला कीर्तन कर पारी संगे हां ये बाबा वंश आगर उठो रे मुर्जा खिया गीत बोलो हां अरे से मोर दादार कथा तो कहला ना छे रे कुटुटुडु करछन जते वाला देखला अरे डाकी डाकी करी थकी गली ना अच्छा तोरे हेले नाई पाइली दर्शन रे अरे दुखी टे मोए डाक देउछे ए मोर कलिया जन के बोल पाउछे फैन फैन जू ए बिले ए मोर कलिया कानू के बाड़ देखू छे रे ए मोर कलिया कानू के बाड़ देखू छे ए मोर कलिया कानू के बाड़ देखू छे पिले तो बाबू रे से राधा का बोलू छन से कृष्ण भगवान के का बोल छन से जगन्नाथ से कृष्ण भगवान समान है बाबू का बोल छन डाकी डाकी करी थकी गली ना 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 अरे थोरे हेले नाई पहली दर्शन थोरे हेले नाई पाई दर्शन अरे थोरे हेले नाई पहली दर्शन रे एक नंबर लागू थुआ जेन गीत के बाबू है बाध्य लागू थुआर कथा हथिन लगे में कोसी केंडा गया चंपू आसवा जनता बाबा के हंता बोड़ी हां जनता बाबा के हंता बोड़ी जनता डाभर के हंता गाड़ी होइला जनता दियासली के हंता छाड़ी होइला जनता दियासली के हंता खड़ी जनता भाषण के हंता साड़ी जनता गाना के हंता बाजना और नहला बुढ़ा लोग के केंदू पचन बोलछी हेमना गाना जानबे 40 बरस लानो आरु कहले न आ गया मने अरे का बोल छे ए मोर कलिया कानू के बाट देखू छे रे ए मोर कलिया कानू के बाट देखू छे ए मोर कलिया कानू के बाट देखू छे ए मोर कलिया कानू के बाट देखू छे ए यारे अरे का बोल छे अंतरा केनता उछे हां बड़ दन थाई रे मोई तते सोते डाक दे उछे कहेला जे नाई सुनु छु कहत तुई
শুনুছু কহত তুই বড় গানে ডাকে উঠে লানে নাই চলছো কত তোয়ে বড় দাণ্ড ঠাই রে মই সতে সতে ডাক দেউছে কাহেলা যে নাই শুনুছু কহত তুই বড় গানে ডাকে তুই গানে ডাকে উঠে লানে নাই চলছো কহত তুই এ ফুলে আরে ডাকি ডাকি করি সখী গলি না ডাকি ডাকি করি তোকে গলে না আরে থরে হেলে নাই পাইলি দর্শন ওরে এলে নাই পাই দর্শন ডাকি ডাকি করি সখী গলি না থরে হেলে নাই পাইলি দর্শন রে কেন্দা লাগুছি হ্যাঁ গানা কে হ্যাঁ বাজনা হেলে যাই আর খিড়কি খিচা করলে নাই হই এ বিলে আরে দুঃখিতে মুই ডাক দেউছে হেনতা হওয়ার কথা এ মোর কলিয়া কানু কে বার দেউছে আরে মোর কলিয়া কানু কে বার দেউছে रे मोर गलिया कानू के बार देखू रे मोर गलिया कानू के बार देखू रे मोर गलिया कलिया कानू के बार देखू रे का हो चावल जाजिगा ए बोले ए मोर कलिया कानू के बार देखू रे मोर कलिया कानू के बार देखू मोर कलिया कानू के बार रे मोर कलिया कानू के बार देखू कलिया कानू के बाल पाउचे अरे 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 कलिया कानू के बाल पाउचे रे मोर कलिया कड़गी जगी रे मोर कलिया कानू के बार देखू বলবে প্রেম সে কানা দেইছিলে কান যে প্রশ্ন আমার প্রশ্নর তো অ্যানসার না আইলা কেবে আইবা যে কে জানে ए पिलो पिला माने वो भाई तुम्हें उत्तर देलो हेटा चारटा द्वारर हेरा पंच सखा तो भाई भल करी पढ़ा लेखा करो पंच सखा हाई हेन्ना चलवा जेते बेले ई मंडली माध्यम रे कहि जो हम मंडली माध्यम रे चलुथबा डिबरी थी केते तेल अछि जे एसटी के देखमा এটা মুশরুম সবু जीवन प्रदीप जलु थाए जन्ने आयु तल्य थिबा जाए বেশ जीवन प्रदीप जलु थाए जन्ने হ্যাঁ आयु तल्य थिबा जाए হ্যাঁ आयु तल्य सब निष्कासित हेले निर्वाण से होई जाए वाला হ্যাঁ भाई इरा तुम्हें हो হ্যাঁ हैं
হ্যাঁ আগানো পের সবু ছড়ি গলানো এই এ পিলে ও চালিথিবা হ্যাঁ প্রথম আঙ্গুলি বলে হ্যাঁ গুরুদেব ঠারে হ্যাঁ দ্বিতীয় আঙ্গুলি বলে হ্যাঁ। নিত্যানন্দ, তৃতীয় আঙ্গুলি বলে চৈতন্য বাদ্য, বেশ চতুর্থ আঙ্গুলি ব্রহ্মা করিলে স্থাপন, হ্যাঁ পঞ্চম আঙ্গুলি মধ্যে জগাই মাধাই, হ্যাঁ 11 ମାନଙ୍କରେ রহিলে হ্যাঁ কিଏ রহিলে ইটা হেলা সেটা মণ্ডপ। আহা ইন দ্বাদশ গোপাল অছন, হ্যাঁ শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম, মহাবল। মুই কহিলি ভাই শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম, সুবল, মহাবল, আহা। পাঁচটা মুই কহিলি। আহ। আর যদি জানিথব দ্বাদশ গোপালর আহ বেলে কথা তুমি কহব, কইব আর নহলে তো ডিবরি ফেন ফেনে তা যাবে তুল্য লোক কহি দেলবে আহা মোলা ডেড়ু আর খালি ফেনে যাওয়া ও চালিথিবা বাবু বাদ্য আহা বতরে বতরে যে দাদা মান করবার ফরমাইশ আছে চটনি মান বলজন আহা আয়লা নব শিবরাত্রি হ্যাঁ সে বাবার টাই ভাই আবাজি আবার সর দেখ আহা এ পিলে ও চালিথিবা বাবু বাদ্য আহা কেন আছে বতরে বতরে কিড়াচ্চ ধ্বনি কিড়াচ্চ মৃদঙ্গে খিমিলি খিমিলি কিড়া ক্ষেত্রি কিড়া না দে রুড়ু ঝম মুড়ু দাদা কিড়াচ্চ জন জন নাচ চন্দি রাধা চুমুরু চুমুকু চুমা চুমু চুমু তাতে তরগর তাক ধে রাধা নৃত্যন্তি ওয়ালা বাবু ও মোর বড় ভাই আহ বড়া তা তি কর দোলা না হো আজ কা বারে আহ রবিবার তাতা বাদ্য সূত্র গিঙ্গিত নৃত্যম তিরমল কিশোর সং বাদন মানে নুপুর অর্ক বারো বেলা আহা জানিথু বলে সোমবার দিনটা গুটে পড়বু পড়বু আর কেতে টেনশন দেবু ইয়ারে দে ইটা রিঙ্কু বাহাকে হ্যাঁ তোরে ঠুটে ডরাবু ও চালি দাও হা 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 ও কিরাচ্চ কিরণী কিরঞ্জ মৃদঙ্গে হা কেন্দা আছে কিরাচ্চ ধ্বনি কিরাচ্চ মৃদঙ্গে মুরুজুম মুরুজুম মুরু মুরু দাদা কিরণ নাচন্তি রাধা ছুমু ছুমু দাতি ও আসো এ পিলে ও পিলা মানে ও এখন আবার গিয়া জানবে শিবরাত্রি আহা যেন নাকি বাবার বার আহা হে বাবার গুটে চটনি দে আবার আসো ফরমাইশ করছন আহা মোর বড় ভাই জনে আহা। না বুঝলো কেন আছে আর কটন নার কটন নার কাটো কটন চান না নার কাটো চান না নার কত চান না নার কাটো চান না নার কত চান না নার কাটো চান না চিলম্ব বিলম্ব ধুরকুটা দুর্কুটা খান না দুর্কুটা খান না ধুরকুটা খান না আহা আর কা বলছে জন্দি দেখু শর্ট শর্ট জন্দি দেখু শর্ট শর্ট জন্দি দেখু শর্ট শর্ট ঘেচি করে দে ছাড়ি দে ফাস ফাস ঘেচি করে দে ছাড়ি দে ফাস ফাস টমাটা টিকে রখি তো হ্যাঁ যে মোর নানিকে যেন প্রশ্ন ଦେଇଥିଲି সেতুর উত্তর না এলা বাবু হ্যাঁ গঙ্গা সাহু কইনা অষ্টপ্রহরী নাম যজ্ঞ কৰিছিলা যে যেତେବେଳେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ କରିଛୁ ଡେବରି ବାଟେ ଢୁକୁଛୁ ପ୍ରବେଶ ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ ଡେବରି ବାଟେ ଯାଉଛୁ ବାବୁ ତ ବୁଝନି ବାଟେ କାହା ନା ଯିବାର ସେଟା ଟିକେ ମୋ ନାନୀ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ନଗର ପରିକ୍ରମା ସରୁଛେ ସେ ଦହିଆଣିଟା କାଇଁ ଥିଲ ଲାଗି ହଟା ହେସି ସେ ଜାଗା କେ ଆନି କରି ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ ଯେ ଟିକେ ମୋ ନାନୀ କହିବେ মল্লু बोल भाई प्रेम से राधेश
बाबू रे आमे तो ओडिसी उठे गाला बाबू हाँ। स्थान हिसाब रे मोर नानी उठे उठले कि उठे ओडिसी गावे हाँ हाँ मोर कहबार मतलब बेटा जे मुई मोर बड़ भाई के कहली जे मुई झारसुगुड़ा नु आसी जा बोली हाँ। कभे देखी छई जुड़ी कि तुमर एंदा लेडीज कीर्तन ने कभे देखी जोगे इरा पहिल थर कही छे ना मुई रिहर्सल ना गाना ना बजना किछि नहीं बजाला सुरे बजुबे जहा हेबा आज्ञा मोर जदी किछि भूल दिबा बजाबार ती किछि तृप्ति रहि जितबा बेले मते माफ करबे नुआ करी इटाने मुई खड़ा ही छे दागर संगे मोर तो सेटिंग ना बेटिंग आरी माने तो बुढ़ा ही गलो न है सारे थी है तीनों बोलो बोल भाई प्रेम से राधेश ए पिले छी 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 रे उठने बाहरी जगह नुआटा सियोर दमा